जनवरी 2020 की बात है। सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के गुंजान आबाद इलाके भाटी गेट में दाता दरबार के ऐन सामने मेट्रो बस के पुल के नीचे पुलिस को एक लावारिस लाश मिली। ऐसी ही एक लाश करीब ही इस्लामपुरे से भी चंद महीने कबल मिली थी। इन दोनों अफराद को तेज धार आला सीने में उतार कर कत्ल किया गया था। हलाक होने वाले दोनों शख्स नशे के आदी और मालशिए थे और ऐसे दर्जनों बेघर अफराद में शामिल थे जो दाता दरबार और उससे मुल्हिका इलाकों में सड़क किनारे रहते हैं। हम वक्त लोगों से भरे रहने वाले इस इलाके में कौन इन अफराद को किस वक्त और कैसे कत्ल कर गया किसी को नहीं मालूम था, और फर्ज कीजिए कि मालूम था भी तो कम से कम किसी ने इब्तदाई तहकीकात करने वाली पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताया। करीब ही के इलाकों शादबाग और फिर रावी रोड से भी एक बरस पहले दो लाशें मिली थीं। इन दोनों वाकयात में भी तरीका वारदात एक ही जैसा था। इनकी गर्दन की हड्डी तोड़कर इन्हें कत्ल किया गया था। राह चलते अफराद को गर्दन तोड़कर कत्ल करना अमूमी मुजरिमों का तरीका नहीं था। नशे के आदी अफराद अमूमन भीख मांगते नजर आते हैं। मालशिए भी मालिक से इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। ऐसे अफराद छोटे मोटे जराइम में मुलव्विस भी पाए जाते हैं। तो क्या उनके पास इतना पैसा था कि इसके लिए उन्हें कत्ल कर दिया गया? अगर नहीं तो कातिल ऐसे अफराद के पीछे क्यों था? एक अरसा तहकीकात के बाद भी मकामी पुलिस इस बात का जवाब और मुजरिम का सुराग ना पा सकी तो भाटी गेट और इस्लामपुरे के वाकयात की तहकीकात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA सदर के हवाले की गई। पुलिस ने आगाज भाटी गेट पर कत्ल होने वाले शख्स से किया। इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि हलाक होने वाले की बरादरी के लोग इन्हें भोला मालशिया के नाम से जानते थे। उन्होंने पुलिस के पूछने पर बताया कि काफी अरसे से वो दाता दरबार ही के आसपास रहता था। किसी को नहीं मालूम कि वो कहां से आया था और कौन था। इस्लामपुरे के इलाके में गुज़िश्ता बरस सितंबर में कत्ल होने वाले शख्स की शनाख्त बंद रोड के रिहायशी 21 साला मोहम्मद फहीम के नाम से हुई। घर वालों ने पुलिस को बताया था कि वो नशे का आदी था और अक्सर कई दिन के लिए घर से गायब हो जाता था। ऐसे बेघर लोगों को कौन मार सकता था? ये पुलिस के लिए एक मुअम्मा था और एक इशारा भी। जिन लोगों में उनका उठना बैठना था उनकी मौत का राज भी उन्हीं के पास हो सकता था। CIA पुलिस तहकीकात के बाद एक ऐसे शख्स तक पहुंच गई जो इन चारों कत्लों में मुलव्विस होने के साथ साथ रावलपिंडी में भी एक शख्स को गर्दन तोड़कर कत्ल कर चुका था। अंधे कत्ल के ऐसे वाकयात जिनमें मौके के गवाहान ना हो और शवाहिद बहुत कम हो, इनमें पुलिस के पास अमूमन तहकीकात के दो आजमूदा तरीके होते हैं। एक रिवायती मुखबरों का निज़ाम और दूसरा जदीद तरीका जिसमें मोबाइल फोन से मदद दी जाती है। और कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस ने इन दोनों तरीकाकार का इस्तेमाल किया। कातिल मरने वाले से पैसे, कीमती अशिया और चंद वाकयात में मोबाइल फोन वगैरह भी साथ लेकर जाते थे। पुलिस ने इलाके में मौजूद अपने मुखबरों से जो मदद दी, जो इन अफराद के पास उठते बैठते रहे और मालूमात जमा करते रहे, इसके बाद शक की बुनियाद पर मुख्तलिफ अफराद से पूछगछ की गई। दोस्तों, 30 साला एजाज उर्फ जज्जी भी उन्हीं में शामिल था। एजाज उर्फ जज्जी ने पुलिस को बताया कि 3 कत्ल उसने अपने हाथ से किए थे और 2 की मंसूबाबंदी में वो शामिल था जो उसके साथियों ने किए थे। एजाज ने पुलिस को बताया कि वो मालिश के बहाने शिकार को करीब वाक़े पार्क में ले जाता था और छुरी का वार करके या उसकी गर्दन का मनका तोड़कर उसे हलाक कर देता। इसके बाद वो उनसे उनका मोबाइल फोन और नकदी वगैरह लेकर मौके से फरार हो जाता। तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब के मुताबिक मुलजिम ने उन्हें बताया कि मैं मालिश के दौरान अपने शिकार को कहता था कि अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें और फिर एक घटना गर्दन के पीछे रखकर दोनों हाथों से मनका तोड़ देता था। फिर ये देखे बगैर किस शख्स का दम निकल चुका है या नहीं, वो उसका कीमती सामान और पैसे लेकर जाए वकुआ से फरार हो जाता था। भोले मालशिए को उसने ताहम छुरी के वार से कत्ल किया क्योंकि वो भी उसकी तरह मालशिया था और गर्दन तोड़ने का तरीका जानता था। एजाज ने पुलिस को बताया कि मैं उसे पार्क में लेकर गया और उस पर छुरी का पहला वार सीने में दिल के पास और दूसरा पेट में किया। जज्जी फरार हो गया लेकिन भोला मरा नहीं। वो जख्मी हालत में वहां से रेंगता हुआ दाता दरबार के सामने मेट्रो बस के पुल के नीचे तक पहुंच गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब के मुताबिक किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और वो वहीं मर गया। काफी वक्त गुजर जाने के बाद उसकी लाश की निशानदेही पुलिस को की गई। जजी ने पुलिस को बताया कि वो इस्लामपुरे में मोहम्मद फहीम नाम के एक शख्स का कत्ल उसने राह चलते हुए छुरी का वार करके किया था, लेकिन 3 साल कबल उसने पहला कत्ल एक राह चलते शख्स की गर्दन की हड्डी तोड़कर किया था। उसने पुलिस को बताया कि पीछे से जाकर मैंने उसे दबोच लिया था और गर्दन के पीछे घुटना रखकर उसकी गर्दन को दोनों हाथों से घुमाकर तोड़ दिया। ये वाकया रावलपिंडी के इलाके फैजाबाद में एक पार्क के अंदर हुआ और इसमें उसके साथियों ने भी उसकी मदद की थी।
وہ شخص موقع پر ہلاک ہو گیا تھا اور ججی اس کے پاس موجود نقدی اور موبائل فون لے کر فرار ہو گیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ہر جرم کے بعد جرم کرنے والا خوف کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ یہ اعجاز ججی کا پہلا قتل تھا اور اس کے بعد اس کو پکڑے جانے کا خوف ہوا اور وہ راولپنڈی سے بھاگ گیا، لیکن وہ نشے کا عادی تھا اور جلد ہی اس کو پیسوں کی دوبارہ سے ضرورت پڑی تاکہ وہ نشہ کر سکے۔ لاہور میں اس نے اپنے جیسے ساتھی ڈھونڈ لیے اور ان کے ساتھ مل کر 2 مزید افراد کا قتل کیا۔ اس کے بعد بھولے اور محمد فہیم کو اس نے اپنے ہاتھوں سے اکیلے قتل کیا۔ پولیس کے مطابق شاد باغ اور راوی روڈ پر قتل ہونے والے افراد کی شناخت ہونا باقی تھی، جس کے لیے متعلقہ پولیس کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ تفتیشی پولیس افسر کے مطابق ملزم نے قتل کرنے کے اس طریقے کی کوئی تربیت وغیرہ نہیں لے رکھی تھی، بس یہ کام مالش کرنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے کن حصوں پر کتنا دباؤ ہو جائے تو انسان بے ہوش ہو سکتا ہے، یا اسے مارنا ہو تو اس کی گردن کس طریقے سے توڑی جا سکتی ہے۔ پولیس کے مطابق ماضی میں بھی اس نوعیت کے واقعات سامنے آ چکے تھے، جن میں مالش کرنے والے پیشہ ور افراد ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث پائے گئے تھے۔ تاہم ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ کسی کو لوٹنے کے بعد اسے قتل کر دیتے ہوں۔ پولیس کے مطابق زیادہ تر یہ مالش کرنے والے جرائم پیشہ افراد اپنے شکار کے جسم کے کچھ حصے دباتے تھے کہ یا تو وہ سو جاتا تھا یا وہ حواس کھو بیٹھتا تھا اور وہ اس کے پیسے اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو جاتے تھے۔ ججی نے پولیس کو بتایا کہ اس نے چھوٹی عمر ہی سے جرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک دربار تھا جس کے باہر بہت سے نشہ کرنے والے لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پاس بیٹھنے سے مجھے نشے کی لت لگی۔ دوران تفتیش ججی نے پولیس کو بتایا کہ پہلی بار چوری میں نے نشے کے لیے اپنے ہی گھر سے سامان نکال کر بیچا تھا۔ پکڑے جانے پر گھر والوں نے مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیا۔ اس دن کے بعد ججی کبھی گھر نہیں گیا۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد اعجاز اور ججی نے چھوٹی موٹی چوری چکاری شروع کر دی۔ بڑھتے بڑھتے بات موٹر سائیکل چوری کرنے اور بڑی چوریوں تک پہنچ گئی۔ پولیس کے مطابق وہ نشے کا عادی تھا۔ اس نے بتایا کہ نشے کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اس نے مالش کرنے کا کام بھی سیکھ لیا۔ جب اس نے پہلا قتل کیا تو اسے اکٹھے پیسے ملے۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ پہلے قتل کے بعد جب میں بچ کر نکل گیا تو مجھے لگا یہ تو بڑا آسان سا کام ہے، ایک دم اتنے پیسے مل جاتے تھے اور آپ پکڑے بھی نہیں جاتے تھے۔ پولیس کے مطابق اس کے بعد اس نے بے خوف ہو کر قتل کرنا شروع کیا۔ ججی نے پولیس کو بتایا کہ بھاٹی گیٹ کے علاقے اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے بھولے مالشیے کے بارے میں اس کو معلوم ہوا تھا کہ اس نے اس روز اچھی کمائی کی تھی اور اس کے پاس 1500 سے 1600 روپے ہو سکتے تھے، لیکن وہ جب اس پر چھریوں کے وار کر کے اس کی جیب سے پیسے نکال کر فرار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ بھولے مالشیے کے پاس تو صرف 400 روپے تھے۔ اسی طرح اسلام پورے میں راہ چلتے نشے کے عادی جس شخص محمد فہیم کو اس نے قتل کیا تھا، اس کے ساتھ اس کی نشے پر لڑائی ہوئی تھی اور اس کی جیب سے وہ 1500 روپے اور موبائل فون لے کر بھاگا تھا۔ ہر واردات میں اسے چھوٹی موٹی رقم اور موبائل فون وغیرہ ملتے تھے۔ تاہم پولیس کے مطابق اس نے زیادہ تر وارداتوں میں جن لوگوں کو نشانہ بنایا وہ اسی کے حلقے کے لوگ تھے اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہ انہیں زندہ چھوڑ دینے سے وہ پکڑا جا سکتا تھا، لیکن نشے کی عادت نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کر رکھا تھا۔ وہ نشہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔